Good day, Sir Clint. So I'll be doing the Laboratory 10, Part 1. So understanding sessions. The task is create a file named session.start.php, research how to start a PHP session, store values like username, role, and session, store at least two values in the session, display the stored values of the page. So first is nagbuhat ko og session start.php, then since session man is so based on my research, magbutang kag session start. Mo na siya naga-initialize or naga-resume sa atong session. Then kini na sila na session is mo nitong naga-butang og data sa atong server. So na ako username ug role sa akong session. So akong username kay Francis, akong role is admin. So para makita na ko siya sa browser, is-put nga na ako siya HTML. Butang na ako title og session start since mao man yang sa kuan. Session started, then butang na username, then akong ibutang tong so nagamit ra gyapon ako tining duha. So mao na mabutang sa akong kuno niya later. Like so kini ang molabas session started, username Francis, ang role is admin. So mao na siya ang part 1. Good day, Sir Clint. So mao na part 2, create a file session read.php, research how to access session variables in PHP, display the stored session values. So search na ko diri no. So mao ni siya ang molabas sa session data, username Francis. So mao ni siya ang kuan murag nag-access kaniya sa akong session start. So mao ni ang session read, gamit gyapon ta tong session na username, role. So ato na siya. Then let's try session destroy. So pag session destroy na to murag ni kuan siya og session start, then session unset, then session destroy. Then ihatang i-redirect sa atong session start. So katong mga session na to is yang gi-unset, ihapong gi-destroy. The session read data. So same lang yapon na. So mao lang to. So part 3, working with cookies. So create set cookie, research how to set a cookie, how to set expiration time, 1 minute or 1 day. Create a cookie called user color with any value. Then create read cookie to display its value, create tilt to remove the cookie. So nana ko'y set cookie diri. So na ko'y user color, yang value is black. Then na siya time na 60 seconds or 1 minute. Then location niya red cookie, so ma-redirect siya sa red cookie pag magbutang ko og set cookies.php sa akong browser. Tara, set cookie. So user color is black. Then na-redirect ta sa red cookie.php. So let's try delete cookie. So cookie deleted. So let's try set cookie. So delete cookie and read that cookie. So cookie not found na siya. So nga to lang part 3. So part 4, security considerations. So why session regenerate ID matters, why cookies should not store passwords, what XSS means and how it retains cookies, importance of the HTTP only flag, and why secure flag is required on HTTPS.
So first is session regenerate ID. So prevent session fixation by creating a new session ID after login. So kini man gud is it protects against session fixation attacks. Kaya where ang attacker kanang kina-force niyang victim to use a known session ID gud, so kung makabalo siya na mao to imong session ID is pwede siya mag-login pwede siya mag-login gamit to na session ID. So imbis na ikaw ang mag-login, siya na login pero imuhang gamit na session ID. So cookies should not store passwords. So never save passwords in cookies. So kay ang cookies man gud is naka-store man gud na siya sa user's browser. So pwede na siya sa mabasa sa browser tools then may nga na. Then sa XSS cross-site scripting is attackers inject scripts to steal cookies or session data. So ang kuan ani is yung site is di maggamit og user input, so the script mag-run sa browser. So delikado ni siya kay makawat ang cookies, pwede ra siya i-hijack ang sessions, o pwede kay i-redirect sa mga fake sites. Then 4 is TTP only flag. So it prevents JavaScript from accessing cookies. So, amo ko siyang cookie na set na naka-block og mga JavaScript access. So bisan pag na XSS, so dili mo gud makabasa ang JavaScript sa cookie, di makabasa og cookie. So number 5 is secure plug. So ensures cookies are sent only over HTTPS. So kung wala mo HTTPS kay ang cookies man gud mo travel lang siya in plain text. So pwede na siya matanaw sa attackers gamit ang public wifi. So magamit lang kay HTTPS wala ta. So part 5 of Laboratory 10. So basic user login with sessions. So ang task is mag-create kag login.php with a form for username and password. So create login process.php that retrieves form data from posts, checks if username and password match hard-coded credentials, stores the user's info inside session, redirects into a protected page. Then 3 is create a dashboard.php, checks if a session exists. If not, redirect the login. If yes, display the username. For is the logout link that destroys the session. So natay logout din no. So naka-contact maka-remember user, natay session start since login session man itong button. So naputay gibutang putag form method na na-post since kuan man ta og form. So naka-action sa login process.php, so mo redirect na siya dito na file or sa atong login process.php. Then sa atong login.php is nagyapon tayo session start, natay valid user si admin, valid pass is 1234, username nato is naka-post username, so dili magbutang to sa data sa atong server. So natay if username nato is na kon sa valid user, password sa pass is mukha na siyang true. Then session regenerate ID is naka-true, so meaning i-delete niya tong old session na to para di magamit sa hacker. Di siya makalagin na mag-post as kita. So if
ang post nato is remember me. So naka-set na ng cookie, ma-remember niya tong user. Kung ikaw na to ang remember me, atong i-check. Then ikaw na tong username. Then expires or options times. So ikaw na. Then secure false, true. Then kung anong invalid. Kung dili siya, kung mali. So natay dashboard, muna yung dashboard na to. So magkuha niya pong tag-logout no, since pag logout nato is dapat mo redirect sa logout, then ma-destroy ang atong session. So nagbutang ko session unset og session destroy. So let's try. Localhost lab 10 login at PHP. So wala pa na ako na-logout yun, no? So logout, so pag logout na ako is try na to mo dashboard. So mag-login sa ta. So let's try na butang tag mali na username og mali na so invalid login siya, no? So butang ta tama 5 1 2 3 4 di naka-remember me login. So mo na siya mukan mo welcome siya din atong username or atong valid user. Then pag logout nato is mas session destroy and mas session unset. So let's try na wala ta ka remember me. Admin 1 2 3 4 login. Then proceed ta sa yan daw. So nagyapon siya, no? Okay gyapon siya. Then login. Di ba? Pag tutorial i-remember me instead na mobalik siya og dashboard mo kuan siya redirect sa kuan, so ma-destroy to atong session. So let's try balik na i-admin na to, then na ay remember me login. So dapat pag butang na kog login dire is dashboard lang yapon siya. So di ba nagamit yapon atong session. So mao lang to.